Daar zijn. Good morning. Morgen, Kaufeee. Morgen. Gaan dinge goed vanoggend? Dit gaan baie goed. Jy lyk bright and breezy. I look better on Tuesdays, I've noticed, than on Mondays. I agree. And I don't know really why that is. No, we know, but we refuse to acknowledge. Right. Do you think it might do- have something to do with braai competitions and Got all sorts of Parties and all sorts of competitions, I see. because there's no party without a competition, you know. So good morning, everyone. Good morning, Hello. all over. Thank you again, guys, for joining us early in the morning. Thank you very much for all the chats yesterday. Ons het gister baie baie lekker lekker chats gehad. results? Ja. En die ouens het klop terugvoer gegee na die naweek se mannewalis en kaskenades. Moet ek by sê. Yeah, I think what we've heard, what happened over the weekend, I can only say that we as Namibians make ourselves very proud party people. Ja, nee, verseker. Soos hulle gesê het, Namibië is 40ste op die lys van die mense wat die meeste alkohol verbruik. Ja. En ek en Kaufeee het besluit ons moet werk maak daarvan. Ons kan nie so moet aangaan nie. We ten can't be the minste 40th. elke dag iets daaraan doen. Reach Ons number moet, one. ons moet nommer 1 wees. Ons kan nie nog 40ste op die lys wees nie. Matigheid voor oor. Matigheid vir oor. En dan ja, goeie nuus en sad nuus. Onthou Ja. jy hierdie ene? Wat een? Oh, just don't let the algorithms catch us and they'll cut us off. Okay. Goed. Olivia Newton-John. Yes. Die sad nuus is sy is oorlede op die ouderdom van 73. Right. Ja, is dit Okay. so baie sad nuus daar. man. So vroeg in die oggend het dit deurgekom, maar aan die ander kant weer goeie nuus. 'n Man wat sê hy het na Namibië toe gekom om sy wortels te kom vind. Right. Niemand anders nie as Lewis Hamilton wat sê dat Namibië is 'n spog in 'n pragtland. En hy sê die ervaring spreek boekdele. Hy het baie gelees oor die land en hy sê dis een van die wonderlikste plekke wat hy nog ooit in sy lewe besoek het. Baie dankie. Oh, thank you, Lewis Lewis. Hamilton, baie dankie. Hy sê dit was sy eerste stop in Namibië en hy gaan verseker terugkom. Ja, daar word stories vertel. Hulle sê as jy in Namibië kom kuier, is 1 keer, 4 keer is nie genoeg nie. Veral die Duitse gemeenskappe. Right. Wat vir jare lank in Namibië kom kuier het. Hulle kom terug 'n 4de keer, 'n 6de keer en meer, omdat Namibië so 'n prachtland is. Jy kan dood eenvoudig dit nie met 1 keer se besoek kan jy nie alles sien wat jy wil sien nie. Gepraat van, ek het vir Daan Roux gebel. Hy het gesê, Dirkas, kom ons kyk maar of jy my in die hande kan kry, want hy sou graag vandag gesels het oor die nuwighede wat min van ons Namibiërs weet, wat intussen tyd die afgelope 2 jaar plaasgevind het by lodges, Okay. Kaufeee nuwe paaie, wat dorpe en plekke met mekaar verbind, wat intussen gedoen is. Alles tot die bevordering van toerisme. Maar Daan het gesê, hy dink hulle gaan vandag, gaan hulle daar in Botswana wees. Okay. So ek het 'n boodskapie gelaat, ons sal dit dophou en kyk of hy reageer en dan sal ons vir hom lykie gee. Selfs met Jaco Miller. Nou as ons gaste aan 'n bekendstel in ons ruil sitplek as hulle kyk of ek kom kry. Maar meer daaroor 'n bietjie later. Actually, what Dirk wants to tell you is that we've got a jam-packed session on Infostream Namibia for you today. And of course, on Tuesday, we talk about conservation, our animals, our plants, and all that kind of stuff. And what is so cool to see, and this is being reported by the German newspaper this morning, the Allgemeine Zeitung, and they are saying in German, 2 Südkaper in der Guano-Bucht bei Halifax Island gesichtet. So basically what that means, 2 southern right whales have been found in the Guano Bay at Halifax Island, which is close to Lüderitz. Ja, correct. So this is really, really good news, because what I didn't know, and this was news to me this morning, is that the southern right whales, long time ago, that were along the Namibian coasts, were almost rotted out. Rarig? Yeah, they were almost rotted out completely. And during years and years of research, watching them, conservation, they are slowly but surely regaining their place on this planet. And, wonderlike nuus, and are Kaufeee. not becoming extinct. So wonderlike great nuus. stuff. Ons vra ook vir ons kykers en die ouens wat ons volg. Daar's heelwat nou gepos op Facebook en ek het probeer gister om die organisasie in die hande te kry. Hulle beywer hulle self om sekere troppe wilde honde te volg
en 'n studie te maak daarvan. Nou dis nie so maklik nie. Interessant genoeg, die persoon skryf daar, ons het vir 5 jaar het ons die wilde honde gevolg en probeer 'n studie maak. Die honde het vir ons geleer hoe om dit te doen. Ons het niks vir hulle geleer. Uiteindelik het hulle 2 gevang, gedaard en collars aangesit. Oh, fantastic. Dis die eerste keer vir daardie groep. Nou ek het vir die dames, is 'n groep dames, het ek nou 'n boodskap gestuur en gesê ons wil graag met julle gesels. Want dis voorware prestasie. You know that the wild dog, the African wild dog, is considered the most successful strategic hunter. Ja, korrek. Daar's 'n klomp interessante goed daaroor wat ek opgelees het wat ons regtig waar in detail moet bespreek. Maar the hyenas of course just think it's a big laugh. Ja. Luister, ek dink jy het te veel geslaap gisteraand. Okay. Goed. Nog 'n bietjie nuushoogtepunte. Cheetah sementfabriek, dit het nou niks met conservation te doen nie. Ek weet ook nie, maar dit klink so iets. Arbeidsonrus by Kookpunt. Hulle lei meer as 14 miljoen se skade op hierdie stadium en ek dink van 2017, 2018, dink ek het hulle nog net vir 6 maande konstruktief sement gelewer en vanaf was dit net onrus. So hierdie ding is nou besig, hierdie pot is besig om oor te kook. Ons gaan kyk wat daar gebeur en dit het so 'n tydjie gelede begin. Nou ek weet nie, Kaufeee, dis nou maar een van die plekke waar daar onrus is, arbeidsonrus. Almal dreig, die taksies dreig, die staat dreig, almal dreig, so lyk my die onrus by onrus. 'n Goeie puntjie is, hulle sê mos by elke hoogtetjie, elke opdraande het 'n afdraande. Ek wil darm net vir die vrouens vandag sê. Wonderlike Vrouedag. Is it ek dink International Women's Day today? Nee, nie international. Ek weet Suid-Afrika het 'n vakansiedag. Dis Vrouedag. Ja, maar Namibia het nie so 'n dag nie. Right. Maar ons sê maar net baie dankie vir al die vroue in ons lewens. Yes. Die wat agter ons staan, die wat tussen ons staan, die wat voor ons staan, die wat op ons staan. Ons is lief vir julle. Groot waardering vir vroue in ons lewens. So dis Vrouedag vandag, ja. So the Namibian newspaper, just to give you the headlines, the Oshana's 23 million Namibia dollar pipeline tender is in the Anti-Corruption Commission's spotlight. So the Anti-Corruption Commission is investigating how an official from the Ministry of Agriculture, Water and Land Reform allegedly privately benefited from an 8 million Namibia dollar drought relief tender while he was also involved in a procurement process on behalf of the government. Things just, in terms of certain things, just don't fail to amaze me. Nee, absoluut. Een van daai dinge, een van daai dae. Maar ek dink nie ons gaan vandag net die swaar nuus ophaal en aanhaal nie. Nee. No, I don't think so. Goed. Kos maak tyd vir advertensie. Right. We take a commercial break. Ja, ons 2 gaste vandag. Yes. Fritz Kaufmann. Hy staan by. En dan ons vir Jens Schneider, die 2 manne. Gaan met ons gesels. Ons gaan eers met Fritz gesels oor ISAP. Hulle het 'n pragtige projek wat hulle mee werk vir jong mense. Ja. Ons gaan 'n bietjie praat oor ekotourisme, waar dit regtig waar begin het. Dit was baie moeilik om dit uit te vind. Watter jaar het ekotourisme begin en wat presies beteken ekotourisme? Jy weet dit is een van daai gevleelde woorde. Ek is betrokke by ekotourisme. Yeah, well, maar wat is ekotourisme? I certainly don't know what that means. Ja, so ons gaan 'n bietjie net daaraan raak en dan vir ons mense vra, laat weet wat julle dink van die sogenaamde ekotourisme. That's it. Maar goed, kos maak advertensies. Dan gaan die eerste een vir die dag en dan gaan ons gesels met Fritz. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight from all over the world. And we even do ocean freight for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Alsy, goed. And we're back. Is it? Right, move in a little bit. Ja. Fris jy miskien so 'n bietjie voor. Ja. Okay. Dis nou vir my baie lekker want ons het nou Kaufmann kwadraat. Kaufmann kwadraat. Kwadraat. Daar is Fritz baie welkom. Dankie. Baie dankie. Ek wil hom net sê toe ek hom verlede week gebel het ons juis gesels oor jong mense en jong mense wat moeite doen en wat Gita het net gesê dat daar soveel projekte aan die gang is en almal vat en los, maar daar's min van hulle wat regtig waar
waar mens kan staat maak, waar mens vir jong mense sê, luister jy het 'n loopbaan in die wêreld van toerisme, die wêreld van omgewingsbewaring. Toe kom Tom met Afchik en hy sê, almal dink, dit is so wonderlik om 'n chef te wees, en almal wil 'n chef wees by 'n lodge, maar daar's baie harde werk wat daarin gaan, en jy moet weliswaar die kursus doen, en jy moet suksesvol wees in die kursus, en dan kan jy uitgeplaas word, of jy kan so 'n pos kry. Toe lees ons van ISAP se projek, en ons wil graag hê, jy moet vandag, vertel gou eers vir ons, wat is ISAP, en dan hoe het julle by hierdie jeugprojek betrokke geraak? ISAP bestaan al van 2015, dit staan vir Intelligence Support Against Poaching, het maar begin toe die hoogtepunt van renoster stropery aan die gang was. Ek sien dit gaan weer lekker nou deesdae. Dis waar dit begin het. Maar ons het baie vinnig besef dat bewaring 'n baie groter prentjie is as net renosters. As jy vat, ons skat op die huidige stadium dat ons 14 blou krane blue cranes nog oor het. 14 blue cranes left in the country. Exactly. My word. En toe het ons begin werk aan hoe bekamp ons nou, of hoe gaan ons te werk met poaching en met stropery. En wat ons baie vinnig besef het is dat dit is nie so maklik om stewels of boots op die grond te kry. Want jy het natuurlik die polisie, jy die ministerie, daar is allerhande goed, jy kan nie net agter mense aanhol en mense vang nie. Dit is nie so maklik nie. So toe het ons besluit, ons begin met die program om die jeug basies aan die gang te kry, want ons het nou 'n new outlook. Anti-poaching through education. So, yes, that makes sense. Anti-poaching through education. Want ons sê, vir elke ou wat ons dit kan leer, hy vertel dit vir 'n ander persoon. Yes. En dit is die jeug wie so goed dit eintlik is. Verstaan jy wat ek sê? So, en ons is baie suksesvol daarmee, en toe het ons die Junior Ranger program begin. So die program loop oor 'n tydperk van gewoonlik van 8 dae. So die eerste 2 dae is nou natuurlik wat hulle noem, of wat ons vir die kinders sê, are the 2 days of hell. Dis nou waar dissipline toegepas word, want 'n mens moet besef as jy daar buite is, jy moet gedisciplineerd wees. Anders gaan jy dit nie maak. Natuurlijk. So dit is 'n baie belangrike faset. Dan natuurlik wat daarna aangebied word is kaartlees, oriëntering, dan is daar survival, dan is daar birding, dan is daar snake identification, dan is daar trekking, dan is daar moet hulle in die nag loop, alleen loop sonder lig. So dit is nie so maklik nie, en die kinders, ek sê vir jou, dit is, as jy eintlik deesdae besef, dat daar kinders is wat nie eers die verskil tussen 'n gemsbok en 'n koeroe weet, en net weet, dis 'n stuk vleis. Nee, maar dan ek kan dit besef jy, glo. waar lê ons met hierdie ding? Fritz, hoe gaan julle te werf, of te werk om kinders te werf, of is dit absoluut 'n voluntary situasie? Bedoel jy nou om die as die kinders wil kom op so 'n kamp, op so 'n kursus? So wat ons doen dit alles oor sosiale media. En word of mouth. So ons het vir die laaste kursus het ons 15 kinders gehad. Ons vat nie meer as 15 kinders. Ons van ISAP betaal 2 van die kinders se dingens, wat noem jy dit? Kostes. That is our contribution, waar ons kinders uit plekke kry, soos Karatura of wherever, daar haal ons daai kinders uit en vat hulle saam. En dit is basies hoe ons dit doen, en dit is baie suksesvol. Jy weet, ek weet nie of jy nog kan onthou See in Sand. Remember that? It's got a tinge to that. Wow, okay, that's very cool. En die kinders, jy weet, dit is nie maklik vir hulle nie om te bestaan, want hulle, daar is dinge soos first aid, hulle kry 'n sertifikaat wat geldig is vir 2 jaar om 'n first aider te wees. So goed vir hulle skole. Natuurlik. Ek dink See in Sand was begin deur Henk Estreisen. As ek reg onthou. Dis doodreg. En hy het begin deur dood eenvoudig jare gelede het hy met canoes, hy was by Parel Gimnasium onderwyser, as ek reg kan onthou,
En hy het met 'n kanoe gery van Mosselbaai Struisbaai toe. Hy en 2 en dan later 3, 4 seuns. En toe kom hy agter maar hierdie kinders hinker na avontuur en hy het ook 'n pragtige boekie geskryf, Seun San. En toe besef hy maar hy kan jong mense oplei vir die strandbewaring, soos natuurbewaring, ons noem dit see- en kusbewaring en oorlewing. En nie net see-redding per se nie, maar werklik waar bewaring. Maar Fritsie, ek wil nou nog 'n ding, dit interesseer my, of dit is vir my geweldig interessant dat julle hierdie projek het. Kom ons praat nou van hulle sê, as jy 'n projek het, moet jy die Plum Award kan gee. Die P staan vir personality, met ander woorde, hierdie kinders moet hierdie kursus kan onthou vir altyd en vir altyd. En die L staan vir legs. Die kundigheid wat hulle nou geleer het, moet iewers heen gaan. Die U staan vir uniqueness, is daar honderde ander sulke kursusse. En die M staan vir memorability, met ander woorde, dit wat hulle geleer het, kan hulle dit onthou en toepas. Nou my vraag aan jou is, waarna toe nou? Hulle was daai paar dae op 'n kursus, en wat nou? Hier is hierdie verwagting gekweek. Wat is volgende vir daai groep kinders? Wat kan hulle nou doen van hier af vorentoe? Okay, so die eerste ding is hulle wil almal terugkom. Hulle wil almal weer swaar kry. So ja, mooi. So dit is eintlik baie nice. So ons is nou so ver dat ons 'n tweede fase gaan initieer vir volgende jaar. Ja. Jy weet natuurlik dat om hierdie programme te skryf en om hulle uit te werk, dat hulle werk, soos presies wat jy gesê het, wat hulle moet kan lewer, moet 100% reg wees. Korrek. Net om vir jou 'n idee te gee. Mense dink net ag ek bring 'n klomp kinders daar op 'n plaas en dan jaag ek daarin en dis nou Ja. It doesn't work like that. Nee. Ons kan net 15 vat. Okay. Want ons dit is so moeilik. Dink nou net jy het 20 of 30 kinders. Individueel, hoe werk jy met daai kinders? Ja. Elke groep van 5 het een stiek leader wat saam met hulle werk die hele tyd. Dis 'n instrukteur wat saam met hulle werk. Ja. So, dit is nie so maklik nie. Jy moet ander dinge vergeet. Jy vat iemand se kind uit in die bos. Ja. Daar is groot risiko's wat daarmee betrokke is. Jy moet al die assuransies moet in plek wees. Ons het medics wat die heeltyd saam met ons is. So dit is nie net vir kom vat nie. Nou wat ek net wil sê is dat al die kinders tot nou, en wat so lekker is, hulle kry een aan om eerstens te sê wat is die sleg goed en wat is die goeie goed. En dan moet hulle daai neerskryf in 'n gasteboek. Praat jy nou van lewensgoed? Van dit wat hulle daar geleer het. Ek verstaan. Ek hoor wat jy sê. So die program is nou so ver dat ons wel volgende jaar die tweede fase uitrol. So dis wat die eerste fase gedoen het. Dit gaan dan meer spesifiek op 'n spesifieke ding waar nou it covers the range of the various subjects. Ek verstaan. En dit is waaroor dit gaan. Kan en is dit moontlik vorentoe dat 'n presteerder, 'n top presteerder, 'n seun of 'n dogter dalk die geleentheid kan kry om dan as 'n tipe van 'n intern op 'n lodge of op 'n wildsplaas te gaan werk? Ja, jy kan. Die ding is, dit is 'n ding waaraan ons nou op die huidige tyd werk om hierdie kursusse, if we can get them recognized officially. Dit is geakkrediteer kry. Ja, korrek. Okay, dan kan jy dit verder vat. Maar ons het al baie requests, versoeke gekry, waar gesê word, luister, ons soek 'n jong ou om te kom help met D&D en om te kyk. So ons het dit al gekry. Ons het selfs jong instrukteurs wat die kursusse gedoen het, wat by ons nou instrukteurs is. Ek verstaan. Met die ouderdom van 18. Ja. Okay. So, want die probleem is, Dirkas, is dat, kyk hoe lyk jy al, kyk hoe lyk jy en kyk, ons is ou mense. Nee, ek verstaan wat jy sê. Die jong volk moet dit vat en dryf. But try and find the like-minded people. Try and find like-minded people. That is the difficulty. Dit is baie moeilik. Die Indianers skryf in hulle boeke, Bury My Heart at Wounded Knee, skryf die een Indiaanse chief te sê, ons moet onthou dat ons ouer mense, ons leen die grond van ons kinders. Absolutely. Dit is 100% Dis waar dit gaan. Fritsie, wie doen die befondsing? Okay, so die befondsing werk soos volg. Kom ek gee vir julle gou 'n idee, almal dink dit is so maklik. Jy weet mos, dit is mos maklik om deze geld te maak. Dis daai. Ja, baie.
Raak by rot betrokke. Jy raak by Enige rot. Absoluut. Die befondsing werk soos volg is dit ons vra 'n fooi vir die kinders om te kom. Ja. Okay. Uit daai fooi uit. Die fooi is 5.000, ek dink 600 of 800 rand, ek is nie 100% seker nie. Uit daai geld kry hulle 1.000 rand se kit. So hulle kry fisies goed om saam huis toe te vat, campuses en allerlei goed kry. Right. 'n blikbord. Ja, 'n sparkpan en whatever. Anyway. So en dan die res word ingedeel vir die instrukteurs wat daar is, vir die mense wat daar is, vir die assuransie wat daar is, vir die medics wat daar is, want dit kos alles geld. Ja. At the present stage, with 15 people, ISAP sit geld in die projek. Ek verstaan. Elke liewe keer. So niemand maak uit die ding geld nie. Ons is nie daar om geld te maak nie. Vir ons wat belangrik is en vir ons borge is dat die bewusheid wat ons vir die kinders gee om daar uit te gaan en te besef dat alles wat daar buite rondloop basies it's threatened at the present stage. Ja, Dis waar ja, dit gaan. ja. Ja, dis baie erg. Ons het nou weer ook daai foto's gesien wat Mark Paxton gestuur het. Weer Kaufee weer nog nette. Praat van honderde meters se nette. Weer voëls. Die pragtigste voëls wat dood is op die rivier in daai riete. Ek het dit net gister gekyk. Ek wil net stryd hou nie op nie. Ek wil net daarbey byvoeg. Ek praat met Mark ook gereeld en net vir die luisteraars, jy weet, almal dink ja, wat doen ons? Waar sit ons en wat doen ons agter die skerms? Ons het so pas Mark weet ook daarvan. Een van ons groot borge wat saam met ons werk, het ons genader vir 5.000 rand se petrol vir Mark vir hulle vir die bote. Ja. So dit sal gestuur word vir hom nou Wonderlik, fantastic. Laat hulle op die water kan bly want dit is vir ons belangrik dat mense soos daai op die water bly en aangaan met dit. Ja. En jy weet alles wat in bewaring is. Jy doen dit vir jou hart en dit kos geld. Ja, ja. En meestal betaal jy dit jou eie sak uit. Ja. Dit is baie waar en dit is ook so gesê. Fritz, mense wat belangstel in julle projekte, mense wat meer wil leer daarvan, waar kan hulle julle kontak of hoe kan hulle julle in die hande kry? Bel vir Kaufee, dink hy het my nommer. Kaufee, as jy dit nie het, bel vir my. Ek het die nommer. Of ja. Ek het 'n nommer 0811277491, maar jou maklikste manier is bel vir Kaufee. Maar vir Kaufee en nog makliker, daar's 'n telefoonnommer op die skerm. Ja. 081432 8233 081432. Maar op Facebook, ons is op Facebook. Ja, of julle is op Facebook. So go visit the ISAP Facebook page, you'll get all the necessary information. Exactly. Voordat ek vir Fritz Kaufmann sê van baie dankie sê vir sy tyd. Ja. Wil ek net gou van hom vra oor die vraag wat nou nog nie beantwoord is nie. 'n Klein kameeldoringboompie. En ek vra weer om verskoning. Ek het gesê dis die Acacia areoloba, dit is nie. Maar die klein kameeldoringboompie. Ek het twee wat nou so groot is, wat in 'n groot pot ontkiem het, saadjies het ontkiem, nou is hulle so groot, maar dit is nie ideaal nie, want albei die boontjies het reg langs die wand van die pot nou groot geword. Kan 'n mens daai boontjies uitplant en hoe plant jy dit uit? Ons het al baie toetse gedoen daarmee, om die bome so lank as moontlik te hou in 'n pot en te kyk wat hulle doen. En daar kom 'n tyd wanneer hulle gaan vrek. Verstaan jy? Dit is nie vir hom ideaal nie of ja, ideaal nie, ja. Om sy wortelstelsel, want jy sal sien as jy daai pot oopmaak, daai wortels gaan draai net almal so. Waar dit 'n penwortel is, hy moet kan afgaan. Wat jy kan doen, maar jy moet baie oppas dat jy nie die wortels beskadig nie, veral die penwortel as hy gebreek is of geknak dan is dit verby. En die gat moet diep genoeg wees. Ja. Want wat ons gekry het, hoe harder die grond. Ons het boontjies 5 jaar gelede geplant. Hulle is nou omtrent so groot. So it's a very slow Nee, wag nou. En dan het ons boontjies geplant dieselfde tyd. 30 meter, nie eens 30 meter van daar af. As daai boom al so groot. Ja. Want hy deur die grond kon kom. Ek verstaan. Verstaan jy, want die ander een op 'n kleifondasie sit en hy sukkel. Of 'n rotsfondasie. Hy lewe is 100%. Ja. Daar's niks fout met hom. Hy's nou net so Ja. tot en met hy daai waterbron kry en dan begin groei. So as jy hom gaan oorplant, diep grond, diep gat, redelik sagte grond en so voorts en probeer. Dis goed, baie dankie. Kaufee, kos kyk gou, is daar vrae, is daar we've got a boodskappe? number of comments that have come through. Thank you to all our viewers and listeners out there.
Nice to have you with us this morning. Andre Kariki Carson said, good morning, guys, from a very cool Henties Bay. Maren Retief says, good morning. Rudy de Waal says, I need the number of Jens, please. Rudy, we will sort that out for you. Dan Pierre Souden sê, môre manne, loop oop. Ansie Burger, ons korrespondent, weer korrespondent by die kus. Môre, as ek uit my venster kyk, sien ek net nat, koue, mistige weer. Nou, as ek vat die Jägermeister aan. Lekker windhoek. Ja. Alles is lekker windhoek. En dan Ansie Burger sê vir Lucinda Dermel, luister bietjie hier, dink Tristan sal dit love. En ek dink sy verwys hier na Fritz of ISAP se Rangers program. En dan dankie, Karikies Carson sê, baie dankie Fritz vir wat julle alles vir die wildlife doen. Respect. So that comes from there. So your efforts don't go unnoticed. Well done. Baie dankie Fritz, baie dankie. Ek wil net gou ietsie bysit. Dit praat van jong mense. Jy onthou vir Rian daar van die Karoo uit wat geslaan was tot die brewmaster. Yes. Nou ek het gister 'n boodskap hier vir hom gekry. Sy skoonseun, hulle pasgebore babatjie, kry baie swaar. Die ouetjie moet dalk gaan vir 'n hartoperasie. Wow. Op maar baie klein ouderdom. Toe vra hy tog net ons moet vir almal sê voorbring en denk so 'n klein bonneltjie lewe wat nou pype en drade en goed is. Dat ons dink aan daai familie. Dis altyd vir my hartseer. Jy weet as ek sien hoe jong mense vandag net te kere gaan met hulle eie lewens, en dan is daar so 'n klein dingie wat veg vir sy lewe. Maar baie dankie Rian, sterkte vir jou en die familie uitgevra ons met 'n boodskapie stuur. Goed, Fritz, enigiets laaste? Nee, baie dankie vir al die mense wat vir ons ondersteun. Ja. Jy weet, ons is nog altyd daar. Alhoewel mense gedink het ons gaan nie meer daar wees nie, maar ons is daar. Nog steeds ons daar. doen ons dinge. Daar's baie mense wat in die agtergrond saam met ons werk, wat nie eens wil hê hulle name moet genoem word nie en so voort, wat 'n baie nice ding is. So daar's klomp support. So ek verstaan. Stuur julle kinders, laat ons hulle leer. Ek verstaan. Oor hulle. Especially, and then they've got something to do in the holidays. Ja. You know, they don't just sit at home in front of the TV. En die ander ding is, ons, as hulle klaar die kursus het, ons engage met hulle skole, ons die sertifikate na die skole toestuur, dat ons vir die onderwysers presies sê wat het daai kind gedoen. Ons het ook al skole gehad wat hulle kinders gestuur het tydens skooltyd om na ons toe te kom, want hulle daar meer leer as vir 'n week in die skool. So, net gou dingetjie van die eers op die ossel. Julle bied nog birding kursusse aan. Ja. Okay, gou ietsie daaroor net. Ja. So ons doen dit, daar word dan voëls basies gevang, hulle word gering saam met Dirk Heinrich. In die aande vang ons uile, sit ringe aan, soms vultures, aasvoëls word getag. In die dag word daar ook arende en grypvoëls gevang en sovoorts. Baie interessant as jy 'n groep mense het of selfs firmas om mense uit te bring, bel net vir ons kan dit vir julle reël. Ons het alles daar buite, daar's nie nog. I had the privilege of being once with Dirk Heinrich one evening out with him to go and catch specific night birds. And I've got to tell you something, it is the most interesting experience ever. Goed. It's unbelievable. Ek het sy kaartjie. Right? En ek gaan hom skakel dat hy kom gesels daaroor en dan Fritsie, wanneer julle volgende kursus of so 'n kursus het, laat weet vir ons hier dat ons dit kan reklameer en dat ons mense kan nooi. Dit kan jy met Dirk bekyk. Dirk is baie betrokke by ons. Ek het ook sy nommer, sy direkte nommer en hy kan dit vir julle gee. Presies wat sterkte en 'n mooi dag vir jou. Ja, nee, en gaan aan soos julle aangaan. Dis baie nice. Dankie. It's totally different. Dankie. Baie dankie. Ons vat gou advertensie, dis ons terug is gesels ons weer. Vintage Bar and Grill. At Vintage, we simply love our music. We have a variety of live bands playing in our beer garden every Friday and Saturday from 2 to 6. From Wednesdays to Saturdays, our great DJ keeps the place rocking from 7 to 12 in the evening. We also have karaoke every other Thursday where you can come and sing your heart out. So I guess you can say it's a music lover's paradise? Vintage Bar and Grill. Always a good time. Ons is terug. There we back. Volgende gas in die ateljee, Jens, welkom. Baie welkom hier by ons. Hy lyk netjies, maar dit lyk my so ek het amper gesê die ring van die gryskoppe. Maar toe besef ek jy's nog nie daar nie. Nee, ek is nog heeltyd. It's starting slowly but surely over here, but the wisdom doesn't seem to be coming through. Is it?
Ag, moenie haastig wees nie. Not as wise as the two of you. Gremering. Ja, dis al wonderlik, jy weet. Nee, maar dis reg. Jens, baie welkom by ons. Baie dankie. Ons het eintlik 'n klomp goed wat ons met jou wil bespreek. Ek het vir jou gesê eintlik jy vir ons moet kom vertel. Ek wil nie in die hele ekotourisme ding ingaan nie. Nie dat jy betrokke is by ekotourisme nie. Maar die woord het my net bygeval want dit het 'n paar keer verlede week het dit opgekom van wat is ekotourisme? En ek dink toerisme en bewaring. Dis vir my eintlik 'n no-brainer, die twee goed loop saam. Ja. Jy weet, want die een baat by die ander een en die een sorg eintlik vir die ander en onderhou die ander een. Ek het gewonder waar het die woord ekotourisme begin? Waar die woord van massatoerisme, want dis eintlik wat dit is as jy vat dat Namibië het 'n seisoen wat 'n massa toeriste Namibië toe kom, die land kom besoek. Because this is what I've been noticing in Namibia over make it the last 25 years, 30 years. Even in the mid 80s, we seem to have had tourism in big buses, you know, and that has this changed? Ja, is the main tourism sector now driving self-drive, smaller groups, maybe traveling by air, you know, has that changed in Namibia, or do we still see these big buses, overlanders, loaded with 40, 50, 60 people on end, driving from one destination to the next? Kyk, ek het 3 van hulle gekry Sondag en hulle was op pad Henties toe, seker Kaapkruis, toe groot busse uit van Kaapstad. Maar ek dink die groeptoere, vroeër jare en ek praat van baie jare gelede, was dit 'n groot inding geweest om Jerusalem toe te gaan. Daar was altyd die kruistogte waar mense van kerke het saamgespan en dan het die kerkgemeenskap gesê kom ons gaan doen hierdie toer na die beloofde land. Ja. Dit was die manier wat en daar was nie self-drive toere per se nie, behalwe pa en ma en die familie wat gaan kamp het. Dit het so begin. Namibië, omdat dit so 'n geweldige groot land is en baie van die paaie, 90% van ons paaie is grondpaaie, is 'n self-drive. Met ander woorde, jy gaan hier 'n 4x4 voertuig en jy's 2 pels of 4 pels. Is dit eintlik die 'n gesogte manier om te toer, terwyl die busse is ongemaklik op die grondpaaie. Ja. So daar is busse, maar hulle is soort van beperk tot die hoofpaaie en die hoofroetes en die mense boek by hotelle in. Die kwessie van ekotourisme gaan daaroor is dat dit lyk dat in die 70s het mense begin en een ou spesifiek Hector Kebalos Lascurain, hy het gesê dat ekotourisme beteken dat you travel to the undisturbed areas and you go and you explore and you take in and you learn en jy gaan uit en jy gaan weg. Die enigste geveg is dat dis nie heeltemal waar nie. Want die oomblik as development kom, en die ding waarvan jy nou gepraat, as dit kom, paaie en voertuie en busse, then it's no longer undisturbed. Okay, so this is where it comes in. So Yes. ecotourism really, not that I'm an expert, but I deal with people who are in that business. So it becomes responsible tourism. Okay. You know, how do you deal, especially with the self-drivers, going into, you know, unspoiled environments in a responsible manner? How, you know, no off-road driving, and there's many other factors but the awareness is not that strong. You know, wherever we go, if you go to the Warusip or Nawana, even there you see people driving up the mountain, you know, next to the river. And you can see the tracks. I mean, for years and years and years. And the other part is that it's in unspoiled natural environments. So you've got the responsibility of taking care as you go there, but also there are people. There's always the consideration of including the local community. How do they benefit? Because remember, if it weren't for the people living out there, to a large extent, obviously with all the support they get from NGOs and other conservationists, which is a big thing, you know,
we would not have these unspoiled areas. Correct. So, you know, we need to have that element as well. There are people living in that area that we need to support in many ways. And the other aspect, and you mentioned it already, Dirk, is that we need to consider some educational value out of that. So the awareness, and Fritz earlier spoke about it in a very strong fashion, and you know that we need to create the awareness, and this is where the Conservation Film Foundation becomes quite important. Ja, ek wil net Kaufeee, skus tog Jensie, filmmaker in die eerste plek. Vir die van julle wat nie vir Jens ken nie, filmmaker. En dan ook Conservation Film Foundation, stigter daarvan. En nou dis 'n mondvol en ek wil hê jy moet dit met ons deel. Wel goed, so die Conservation Film Foundation die oorsprong daarvan is eintlik baie uniek, want dit is ook 'n COVID geval waar ons 2,5 jaar gelede was ons met Conservation Travel organizer, Ultimate Safaris, het ons gevra, kom ons maak in daai tyd wat ons nou nie kon reis of iets doen nie, kom ons gaan en ons besoek al die lewende en aktiewe projekte that entail conservation. So we went along for about 7 months, drove around and filmed and edited all the conservation in action. And we then realized out of the conservationists and the scientists and the researchers that that there's no real awareness in the mainstream. So we needed to find a way, how do we mainstream that? So I think we produced in excess of 75, 76 programs at the time. In that period, and sometimes we had to air them 3 times a week, Monday, Wednesday, Friday. We were in the bush, so we had a VSAT sponsored by Paratus in the back, so we could link up wherever we were, whether we were in the Huap or the Hoanip or wherever. Tosha Heights doesn't have. So we visited all these amazing research centers on Gava. We met the researchers there. We went to Okonjima and Tosha Heights and all various really exciting people. Their story is, I would not call it hidden, but it is saved and archived in scientific journals. At best, most of us access the abstracts of the stories. But it is such an exciting world. If you start speaking to, Morgan Hopfleisch from Biodiversity Center at NAST and his project at Etosha Height in collaring and then tracking and researching the spatial movement and requirements of not just of the big, the lions which we collared with Dr. Philip Stander in the Desert Lion Trust, but even springboks. And then how the springboks move. Now, what's very interesting, I visited Morgan just a while ago, a couple of weeks ago, and what they've got now, they have a tracking program where they can track each and every collared or tagged animal live with a delay of 1 hour on a map. So you can see where Benny, the Ughab elephant, is moving or moved an hour ago. And that's incredible if you see a screen. And all over northern Namibia, you see that the lions, the eland, the kudu, that are collared, tagged. And that's phenomenal. En nou die wilde honde, nie? En die wilde honde is nou die eerste keer. Dis nou die eerste keer. Weet jy, Kaufeee? Ja, dit is reg, ons moet aan die hande kry. Dis die eerste keer, hulle het vir 5 jaar gesukkel om dit reg te kry. En hulle is vreeslik bedreig, daai honde. Hulle word werklik gejaag, maar oor, maar daai groep conservationists is phenomenal. So I can only imagine that in terms of tracking the animals, let's take the Huap animals or the Ughab animals, how they move about in terms of weather patterns. I mean, there's so many things to observe in the movement of those animals. I can imagine that must be fascinating. Okay, so here are 2 other aspects, and this is where ecotourism becomes very interesting. How do you incorporate? So with us, it's the reconciliation of humans with nature. Right. Now, speaking to Dr. John Heidinger, who's also a lion researcher, and we had this conversation, and he mentioned his drive is to reconcile science with indigenous knowledge. Phenomenal field of interest and something that needs to be developed. So
you can remember early February, we had these huge rainstorms in the ISAP area. Yes, okay. I can remember. Where the ISAP Camp just flooded away. So we happened to be filming in the area, and we experienced in 2 successive days, or about 4 days apart, Jahrhundertregen. So a century. It was the biggest rain in a century, but twice in succession within 4 days. Wow! I mean, where you thought there were roads in that area, actually it was a river. Just correct. But what happened with the elephant? So we've been filming a lot of the ISAP elephants, documenting their behavior, and what happened in that period. So the river already had flown, and then Fiori, that first elephant baby in 6 years of the ISAP herd, was born. Okay. So everybody was excited to get the first footage of them, and we just couldn't access them from the river. They had left and they moved 80 kilometers away from the area where they had been moving and browsing for years and years, and they moved right up towards the northeast of that area. So we followed them and we eventually found them, and so then we observed the behavior that they were quite spread, but then on the first, this huge rain, the cloud patterns, there were like 3 weather patterns combining, and the elephants just knew that before. So they moved out of the little rivulets on the highlands. So remember, they're out of the main river. Right, they now. And they have little rivulets, and they moved, suddenly just all converged, and they moved away into the mopani trees quite high up. Incredible. And then we left. We then had to wait for 5 hours at night because you couldn't pass the rivers that moved into the ISAP. So how did they know? How did they know they had to leave the ISAP? How did they know they had to leave the area to highlands before we even knew there's going to be this major storm? Phenomenal stuff. Ja, en Kaufeee kos nooit weer vir mense, julle kan saamgesels. As julle inligting het, julle is baie welkom. Kom ons kyk gou wat se boodskapies het ons daar. Yeah, we've got quite a number of Piet Spies from South Africa saying good morning. Piet is one of our regulars. And then also Carolee Kleinschmidt, that's Dirk's daughter. She says, hello Jens, Kaufeee, Papa. Jens, I think I saw snippets of your footage on Facebook. It was wonderful. It was well, there you got the compliment coming right away. Carolee. Thanks, Carolee. But isn't that fascinating? I mean, these elephants, it's not we're talking animals that can move quickly. I mean, they do move quickly, but I mean, not in relation to animals that can run, something like that. Kaufeee, ek dink the premonition of them saying, hang on a moment, here's hopelessly too much water coming our way. We need to find a safer high ground. Ek kan net vir een sê, ek dink naas een of 2 ander diersoorte. Yes. Whales ingesluit, dolfyne ingesluit en so meer. Dink ek is die olifant seker van die intellektueelste diere op aarde, en ek dink daar's nog baie studies wat gedoen moet word oor instink. Ek het eendag gehoor, en dit was vertel as die waarheid, dat na 'n baie lang tyd olifant het roetes wat hulle stap van een plek na die ander plek om te gaan wei, en dan kom hulle weer terug. En dan was 'n spesifieke pad deur 'n droë rivier wat hulle gereeld gestap het. En toe na baie jare toe kom daar vloede, en die riviere was vol gewees, van hoek tot kant, bank tot bank, die water geloop, en die olifante het nog steeds deur daai rivier gestap op daai selfde roete wat toe onder water was, wat hulle gesens het. Sens vir rigting, sens van of dit waar is of nie, dit maak nie saak nie, maar ek kan nogal dink dat dit moontlik kan wees, dat hulle so kan wees. Dat gaan so ver dat in van die deel in die noordweste van die land is daai paaie so uitgetrap dat die olifante selfs rotse opgaan, and they actually smooth them out the rock face. Rarig. Which is incredible. Yeah. But talking about the other one is dolphins. So Lynn and I happened to be in Lutritz to be doing a marine resource documentary for the Benguela Current Convention. So we were there. We had this incredible interview with Rian Jones. So Rian Jones is one of the scientists who, you would not believe it, who lived on an island off Spencer Bay. Okay. It's called Mercury Island.
That island is about 350 by 270 meters wide or long. It is small, there's just one house. It's 38 meters high. He lived there for 26 years doing research, doing the weather. So we had an extensive interview with him, which I'm working on. It was fascinating. Yeah. But as we were filming, in the background, in Lüderitz, we saw a group of bottlenose dolphins. So bottlenose dolphins along our coast are, I'm not quite sure the researchers will be able to confirm it's something like, it's around about 85, 90 of them. That's how they are. But they occur primarily in Swakopmund and Walvis Bay. You know, we see them all the time. Okay. So they only go down to Lüderitz about 5 times, roughly 4 or 5 times a year. And we saw them on the same day that the southern right whales were there. So we were on the other side of the bay. And that to me was very fascinating to see how these animals also move between Walvis Bay and Lüderitz. And it looks like it, and I need to have Jack Ferry from the Dolphin Project will confirm this. I think we saw 2 juveniles with them. Yeah, But it was just good news, isn't it? It's good news, and it's fascinating, you know. So yeah, because the German, I don't know if you were here previously when we went through the German newspaper, the Allgemeine Zeitung, on the southern right whales, that their numbers seem to be increasing, you know. But like Fritz also gave us a sad news that we've only got 17 blue cranes left in Namibia. You know, it's good to hear all this positive information. Jens, ek moet nog weet, ja, in terme van die films wat gemaak word, ons probeer nie 'n parallel trek tussen ekotourisme nie, maar daar's 1 of 2 punte wat ek net by wil uitkom. Die films of die footage wat gemaak word, wat is die doel, die einddoel daarmee? Kijk, daar's 'n baie groot poging en 'n noodwendigheid, number 1 to create awareness, number 2 to really make this information available not only to Namibia but also to people far and wide, so globally. So the Conservation Film Foundation essentially has a global market in mind. Our films currently are on Conservationists in Action. It's a channel that we have on YouTube where we do all our films that we've done in the past and we do in the future. Yeah. So the big idea there is that we support and document conservation research, number 1. Number 2, you know, fulfill all the requirements for environmental education and awareness, obviously. But most importantly, you know, you spoke about the Grey Brigade out here, and we are the guys behind the scenes. And that happens with, you know, we had that conversation with Dr. Flipstander, and I'm talking to Dr. Many other researchers all over, you know, for instance, also Dr. John Mendelsohn, and who will be in their feet? That's always my question. Yeah. What's in for the future? Yes. So I hope that with our films that we make, that we can stimulate new conservationists and young scientists in biology, ecology, biodiversity. Correct. So that's die groot idee om jong mense, it's a fascinating field. You know, and it's very, very rewarding. I spoke to Gerd Kessler for aquaculture at the weekend, and he happens to have his daughter, and I had a quick talk with her as well, who is a microbiologist and who joined her dad in aquaculture, because you need to be such a technically specialized business. And she's in the business taking, you know, into the footsteps of her dad, and I love that sort of stories, and I want to create more awareness and build meer mense because involved. The succession of that is actually the real satisfaction at the end. Presies, kyk, dit gaan oor throughput. Jy weet, daar kan nou baie input wees. Jy weet, en jy kan vreeslik baie doen vandag en môre. Maar dan kan jy nie ophou nie. En dit is 'n ding van conservation en toerisme. Is throughput. Met ander woorde, vandag, môre en in die toekoms. Dis reg. Moet dit volhoubaar wees. Soos Infostream, as ek eendag nie hier is nie, dan sal ek aangaan. Dan gaan ek dit is presies wat julle doen is fenomenaal. En kyk, ons lees die boeke van Garth Oates-Smith, Heredith, en ons lees die boeke van Flipstander. En daar's baie van
giants in conservation. So the new media is video. Yes. The new media is film. So this is where we are in, and we hope that we can document and archive and keep it for next generations. And it's not just for Namibia. Obviously, primarily, I mean, we are in the fortunate position that we have conservation entrenched in our constitution, which is really unique. Correct. But we have so many fascinating examples, and honestly, we haven't even scratched the surface of the knowledge that exists in this country. And I want to come back to this indigenous knowledge, where we regard the, I mean, if you look just at the rhino rangers, I don't know if you've been in the field with them. I mean, these guys, they walk on average 25 kilometers per day, guarding the rhinos in the Huap region. The same for the elephant and especially the lion rangers. There are about 50, 60 of them at the moment. These guys are experts. Why do I say experts? Because they've been doing this for years, basically for their entire life. They can track a rhino where they can see one little pebble has moved slightly to the left. Can't you see? I said, sorry, I can't see. I can't see. But this is where this specific rhino and her daughter, I can't see nothing. We go, we walk another half an hour. There they are. Yeah. So these people need to be supported, and this is where ecotourism comes in. Dirk, if you look at, there are many organizations that support these grassroots, I would call it, but highly specialized people in the field of conservation with and through tourism. And this is where tourism becomes such a driving force in conservation. You know, just to support the scientists and to support the local conservancies and communities. There's such an, I mean, look at ISAP. It's just one example that we can reference right now, but there are so many. And and all the scientists out there, if we need to come to you still, and we will, you know, and this is what we are trying to achieve. Weet jy Kaufee, ek wil nie wegvat van wat jy gesê het nie, maar is interessant die goed wat jy genoem het in die basic principles of ecotourism. Not necessarily cast in stone, maar die goed wat ek gaan oplees het en gaan soek het. En dit kom uit 'n boek, het Mindful Travel Journey. As ek nou vinnig hierna kyk, ecotourism minimize physical, social, behavioral and psychological impact. Build environmental and cultural awareness, provide positive experience for both visitor and host. Ons het daaroor gepraat. Produce direct financial benefits for conservation. Ek wil net terugkom na die ding toe. En hulle sê generate financial benefit for both local people and the private industry. Does it actually happen? It does happen. Okay. It does happen. It is at a small scale at the moment, but it does happen. So I know of a lot of operators who work with conservancies, who then have either a memorandum of understanding or a joint venture with conservancies, and there's so many other ways that you can do that. But we need to support that, and I think everybody of us can and should be a conservationist at heart. En weet jy, ons het nou deur 'n grant het ons in die area noord, so 30 kilometer noord van Ois, het ons 'n green project deur die Conservation Film Foundation geloods. En ons het 'n 0.7 hektaar tuin daar gebou, wat nou deur die plaaslike tuiniere daar gemanaged word, and this fund, the benefits go directly to the conservancy, to the Ochimboyo Conservancy, and the people working not only get the benefit of the garden and the use of the crop, but also they get a salary out of that. But that needs to be supported, and I think this is if people want to support these initiatives. You don't have to go out there and do those projects, but you can. You know, with all the other projects going on, you can support by providing material, providing expertise. You know, I spoke with somebody who now wants to try and use an endemic sort of grass for fodder, which is so resilient to salt water. You know, so that's very important. That the whole water around the Doris area, the Randburg area, is highly saline and also
has a lot of chloride in it. So we can only plant crop that is sort of resistant and resilient to that. But it works, you know. Our cabbage is already, it's huge and stuff grows. Anyway, so we're now testing endemic grass that we can then plant, and so it's not a foreign, it's not lucerne that is really uses a lot of water. There's no water in that area, so you've got to be very careful. But you can support this with your expertise. I mean, there must be a lot of agriculturalists who... Verseker mense wat kyk, wat deelneem. Ja. Wat wil help op 'n klein skaal of 'n groter skaal. So kontak my, dis maklik. Daar is dit die laaste 2 punte, en jy het dit nou self genoem, design, construct and operate low impact facilities. Daar het jy dit genoem, en dan die een wat jy eerste genoem het is recognize the right and spiritual beliefs of the indigenous people. And don't go against it, but rather with it. Jens, baie dankie. Ek dink dit is 'n wonderlike gesprek. Kaufee, daar na jou kant toe. Very informative. Rudy de Waal said that she wanted your number, Jens. Yes, kan ons hom Natuurlijk. Let me just put it in here. As jy Okay. That's great. Plus 264. Plus 264. Yeah, there we go. There we have it. 81 279 77 69. 69. There you go. Rudy, that's Jens' number for you. Daar's hy dankies. Jens, 'n laaste boodskap, 'n gedagte van jou kant af. Ek hoop dis nie die eerste keer en die laaste keer nie, maar dat ons kyk of ons 'n gereelde gesprek met jou kan hê rondom spesifieke projekte en omgewings. And also a question that I want to, where can our viewers go to look at your videos? Is it available free? Of course, it's all free. So because it's done with public money generally, right? It's free for everybody. So obviously we have conservationfilmfoundation.org. Okay. That's all the infos there. And on YouTube, just search for Conservationists in Action. Conservationists in Action. It's like CIA. Yeah, I didn't want to. This is the, so it must be cyan, but CIA maybe right. Otherwise we'll have the FBI checking. FBI on your back. Ja, dit is wonderlik. Ja, die ding is, we need to reconcile humans with nature. And I think everybody can play a part, and support where you can, what you can. Every single dollar and every bit of expertise will help all the scientists. I mean, and talking about that, Dirk, ek dink dis 'n baie goeie ding dat ons vorentoe spesiale mense of projekte uitlig. Ek dink byvoorbeeld aan die Pangolin project. Oh ja. Weet jy, ek dink byvoorbeeld aan weer eens, ek dink dit is baie moeilik, maar om die olifant in die Noordweste is nog so ongedokumenteer, want hulle weet nie presies van waar af kom hulle nou eintlik uit die Etosha, of was hulle inheems daar in die riviere. Die locals sê daar's 'n groep olifante wat daar is, maar meer daarvan later. Want dit is waar ons nou ons forsing kan begin met 'n baie goeie vriend met die naam van Hendrik Mwenamboma. He's from the Himba tribe, and he's going to work with us on that specific that landscape. Oh, so right, we work in specific landscape in that up in that mountainous area, and then then get the experts in, the professors of biodiversity or the veterinarian who does the collaring. And it's a fascinating field, and young people, you can become a YouTuber even if you're a conservationist. So weet jy Kaufee, ek is so trots en mense kan met reg trots wees om te sê dat byvoorbeeld nou met hierdie Wild Dog projek dat ek dink daar was 1 of 2 studente van die buiteland en wat nou deel geword het van die projek. Maar dink bietjie mooi daaroor. Nou sit jy, noem enige groot stad in die wêreld, en jy het gehoor van 'n desert elephant. Yes. Maar jy sit in New York of maak nie saak waar nie. En jy het nou hierdie droom om ek wil eendag 'n studie doen daarvan. En waarna toe gaan jy? Nie daar na die buurt toe nie. Jy moet Afrika toe kom. Yes. Namibië toe kom, want dit is uniek in Namibië. En dis net hier wat dit gedoen kan word. Mense hoop en vertrou as jy kyk na hierdie dokumente oor ekotourisme en die waarde van ekotourisme in ons land.
is dit so belangrik dat die mense wat wel die studies gedoen het, wat wel die moeite gedoen het om die navorsing te doen, dat hulle dit ook weer sal deel met Namibië, vir Namibië. En natuurlik die wêreld, dis belangrik. Maar jy weet, waar ons kan doen daarmee en ek hoop ons kan baat vind daarmee. Does this information in terms of research and that what you are covering, Jens, does this also hit our educational institutions? Oh, very well. So what happened in October 2019, the Ministry of Environment, Forestry and Tourism, they published their policy on environmental education and education for sustainable development. And that's framed within the global, conservation and environmental protection, policies that have been developed. Fascinating read if you have the time, but it gives everybody access, and especially they want to integrate it at school level, even at conservancy level. And they really ask the involvement and the inclusion of the private sector in becoming, in creating an awareness, a bigger awareness of environmental and conservation matters. And yes, there is that drive. It's been there's a policy, so it's framed, and we're obviously going to go much further, much deeper with that. Fantastic. Dit is fantasties goeie nuus, en ek sien nou op die WhatsApp het die ouens toe gereageer. Ek sal later die telefoonnommer kry van die Kalahari African Wild Dog Trust. Maar hulle is op Facebook gaan lees gerus wat daai mense gedoen het, en al wat ek kan sê is perseverance and eventually it breeds success. Hulle het net uitgehou dames, groep dames, maar hulle het saam met die local community gewerk. En dit was 'n mooi storie. Ek wil nog net sê, daar's so baie mense wat oral in Namibië, ek sê maar net so, met respect, weggesteek. They are doing their work, they don't want the limelight, they're just concerned about the animal and environmental issues. And we need to mainstream their work just to get them more support for their stuff. Een ou wat ek dink sommer hier ter plaatse, hier by ons voordeur werk, en ons het daarom nou al meer van hom geleer, maar ek wil hom ook hier kry, is François Theart. Met sy slange. Jy weet, ons praat van diere wat gekolor word, sodat hulle dit kan trek. Hulle het suksesvol. Het hulle slange getag, en hulle trek en die behavior van slange. I mean, I think Francois and them, they must be at it now for the last, make it 8 to 10 years. Lank, baie lank. So we'll definitely be speaking to Francois and checking it out whether we can get him on the show. Weereens, wat vroeër gesê is, meeste van hierdie mense, soos Jens, hulle almal doen baie van die goed uit hulle eie sak uit. Jy weet, en baie dankie vir die maatskappye wat omgee en bereid is om 'n bydrae te lewer. Dieselfde, julle kan vir ons die inligting stuur as julle sou wou kontak maak met enig van ons gaste om vir hulle by te staan of bydraes te lewer. By ons WhatsApp nommer op die skerm 0814328233. Ons kon nie vir Daan Roux in die hande kry nie, soos ek sê, hy is iewers in Botswana. Hy het gesê, en dan Jaco Miller het gesê hy is in die lug met sy gyrocopter. Hulle is op soek na die jagters wat die rhinos gepouch het. Weer eens 'n geval, ons sal seker daaroor lees in die nuus, of Jaco sal vir ons terugvoer gee. Jens, nog 'n woordjie van jou? Wel, ek sê net baie dankie vir julle dat hierdie platform geskep is. En ek wil net al die luisteraars aanmoedig. I want to just encourage all the listeners that even you can contribute to conservation. You can become a conservationist, big or small, it doesn't matter. Support find out who's working in your area, support the conservancy system, support the researchers in the field that are out there every single day, support the rangers out there, the lion, the elephant, and in particular the rhino rangers. They are doing a good and almost I would say thankless job, because it's a tough job. Correct. That it is. Kaufeee, laaste woord vir jou, is daar nog enige... It was for me such an interesting, informative session today. That's why I'm a little bit more quiet today. Wat sê ons boodskapies, het ons nog enigiets teruggekry? We just had the last one coming through from Sonja Schneider. Sy sê, amper is ek laat môre. So, Sonja, you're not allowed to be late again. Jy gaan koffie maak. Ons gaan jou op koffie duty sit hier by ons. Ja, jy moet hier kom die koffie. Right. Ja, gaan nou 'n vars enetjie drink.
Kals, baie dankie. Yeah, thank you very much. Ja, and dankie thank you to vir all our Jens, listeners, baie our duisend viewers dankies, out ja. there. It was a fantastic Tuesday morning, and Jens, thank you very much. Vielen Dank, Hannes. Und- Das war wirklich super hier. Onthou nou, jy moet ook nou onthou, dis Dinsdae is conservation, tourism, is die dae wat ons wil laai met hierdie inligting en ons nog meer mense kry. So as jy 'n gedeelte van hierdie gesprek vandag gemis het, YouTube. Yes. Kaffee is goed daarmee. Jy gaan laai dit by YouTube. So nou is dit op YouTube. Jy kan dit vanaand lekker gaan kyk as jy rustig is by die huis. Dan sê ons eers groetnis tot môreoggend. Cheerio. Okay, mooi loop en dankie. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.